El estudio de la base, el camino y el fruto es bastante vasto y complicado. भूमि मार्ग र फलको विषयमा Especialmente la अध्ययन base es गर्ने bastante हिसाबले importante. त्यो एकदम विस्तृत र विशाल छ। विशेष गरेर भूमि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। Y no deberías sentirte descorazonado por pensar que es demasiado complicado. तर पनि ओहो यो त एकदमै विशाल विषय रहेछ, एकदमै भारी भरकम विषय रहेछ भनेर आफूले आफूलाई हतोत्साहित बनाउन जरुरी छैन। Es algo que vas a conseguir entender si pones un esfuerzo consistente. निरन्तर प्रयत्न गरेको खण्डमा चाहिँ यसको विषयलाई हामीले बोध गर्न सक्छौं अथवा यो बोधगम्य कुरा नै हो। So when you are looking at the rainbow, Entonces, cuando miras al arco iris, existe la existencia del arco iris y la no existencia del arco iris a la misma vez. अब इन्द्रणीलाई हेर्दाखेरि इन्द्रणीको Lo que quiero decir es, ves un arco iris y lo ves, ¿no? Incluso puedes tomar una foto de él. What I mean is, you see a rainbow, you can even take a photo of it. मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि हामीहरूले Pero इन्द्रणीलाई no puedes ir a acercarte al arco iris y cortar un trozo del arco iris y llevártelo a casa. Sort of cut a piece of rainbow and carry it, back home. तर तपाई त्यो इन्द्रणी भएको ठाउँमा गएर इन्द्रणीलाई काटेर आफ्नो जनामा राखेर घरमा आउन चाहनुहुन्छ भने you can decide. Okay. You can always decide. Puedes decidir disfrutar del arco iris y a la misma vez entender que existe la existencia del arco iris y la no existencia del arco iris. अब त्यो त सम्भव हुँदैन हैन, अहिले मैले भनेको कुरा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले इन्द्रणीलाई हेर्दाखेरि इन्द्रणीको जुन चाहिँ एउटा प्रतिभास भइरहेछ, अनुभव भइरहेछ, त्यसलाई हामीहरूले मजाले अनुभव गरेर त्यसको दुईटै अस्तित्व र अनिश्चितलाई मनन गरेर रहन सक्छौं। There's so many examples like that. Movies. We watch movies. Yes, we get carried away by its story. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando vemos una película, ¿no? Nos podemos dejar llevar por la historia, por los protagonistas, por los diferentes caracteres, pero en lo profundo sabemos que esta historia no es realmente real, que no está ahí. फिल्म चलचित्र नै हो र फिल्म हेर्ने बेलामा अथवा चलचित्र हेर्ने बेलामा चाहिँ हामीहरूलाई चलचित्रका पात्रले त्यसको कथाले हामीलाई भावुक त बनाउँछ नि, Este nivel de entendimiento de la base sí que lo tenemos. सत्य होइन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै हुन्छ नि हैन र। This level of understanding the ground we do have. अब यो तहको भूमिको बुझाइ अथवा बोध त हामीसँग सधैँ छ नै। Si eres una madre y tienes un bebé, puedes mirar a un bebé y ver la forma en la que piensa, la forma en la que imagina cosas. र जब हामीहरू यदि हामी अभिभावक हौं अथवा आमा हौं भने चाहिँ एउटा बच्चालाई हामीले हेरेर त्यो बच्चाको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई हामीले अवलोकन गर्न सक्छौं। I think I told somewhere, anyway, once I saw a girl, she was trying to take out the pants of the baby, the Barbie doll, the doll that she was trying to, which is very small. She's trying to take out the Entonces una pants. vez estaba con una niña que tenía una muñeca que estaba llevando unos pantalones y la niña estaba intentando quitarle los pantalones a la muñeca. Entonces le preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dice, es que me los quiero poner yo. Tú no te puedes poner al nivel de decirle a la niña, estos pantalones no te van a caber, no puedes. No puedes hablarle de la talla, ¿no? Tampoco le puedes decir, oh, venga, sí, póntelos.
You can't also say, yes, go on, wear it. अब हामीले के भन्नुपर्छ भने हुन्छ मिल्छ भने लगाउन त भन्नुपर्छ होला. Entonces, un cierto So, nivel de entendimiento de la anyway, base sí que tenemos. some of these level of understanding the ground we do have. त्यसले Pero गर्दा otro entendimiento भूमिलाई no lo लिएर tenemos. केही हदसम्मको बोध अथवा बुझाइ त हाम्रो मनमा छ नै अहिले. But most of the time we don't have. Sobre todo तर cuando अधिकांश समयमा nos हामीमा त्यो बोध हुँदैन. referimos a When it tesoros comes to valorados. especially treasured values. विशेष गरेर हामीहरूले एकदमै अमूल्य मानेका वस्तुहरू निधिहरू प्रतिको हाम्रो धारणा चाहिँ फरक हुन्छ. And also something like Y también cuando se trata de algo obvio, algo que es obvio, tal y como es el dolor, un dolor en el cuerpo, físico. physical pain. र भौतिक रूपमै अनुभव गर्ने कुराहरू जस्तै अथवा शारीरिक रूपमा अनुभव गर्न सक्ने पीडा जस्ता कुराहरूलाई लिएर हामीले कुरा गर्न सक्छौँ. When you have a headache, then it's very difficult to Cuando tienes un dolor de cabeza es muy difícil poder entender que el dolor es vacuidad y que la vacuidad es el dolor y todo ese tipo de cosas. Es muy difícil. जब हाम्रो टाउको दुख्छ त्यो बेलामा चाहिँ यो दुखाइ नै शून्यता हो, शून्यता नै दुखाइ हो, दुखाइ भन्दा फरक शून्यता हैन, शून्यता भन्दा फरक दुखाइ हैन भन्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई. La dificultad no es que la realidad no esté ahí, la dificultad es que nosotros lo hemos creído y esto es lo que ha hecho que sea más difícil. अब यो अप्ठ्यारोपन भनौँ न सत्यता त्यहाँ भएको कारणले गर्दा भएको हैन. हामीलाई यो गाह्रोपन चाहिँ त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले सत्यताको एउटा धारणा बनाएर आफूले आफूलाई अभ्यस्त बनाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाह्रोपन हामीलाई महसुस भएको. Y encima de eso tenemos valores ridículos a los que nos agarramos mucho. Really completely ridiculous values that we hang on. अनि त्यो भन्दा बाहेक त्यसमाथि पनि हामीहरूको एकदमै Y hacen que nuestra vida sea muy difícil. And it makes the life really difficult. अनि त्यसले नै हाम्रो जीवनलाई एकदमै कठिन बनाइदिन्छ. This is definitely not a complete and good explanation of the first liberation. Esto no es una completa ni una muy buena explicación de la primera liberación, pero al menos espero que sirva como una introducción. अब विमोक्षको पहिलो द्वार अथवा मुक्तिको पहिलो द्वारलाई लिएर दिने सबभन्दा उत्तम अथवा सबभन्दा पूर्ण व्याख्या चाहिँ हैन यो, तर पनि यो एउटा परिचय चाहिँ हो. Those who wishes to explore, please read. Los que quieran entender más sobre ello, les animo a que lean enseñanzas de Guru Rinpoche, Upadesh Mala. अब यदि तपाईहरुले यसको विषयमा अझ बढी जान्न मन छ भने चाहिँ गुरु रिम्पोचेको मेगाक्छेङ अथवा Y por supuesto उपदेश que también pueden leer el Kuyagarva Tantra. ग्रन्थ अथवा उपदेशलाई चाहिँ हजुरले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ. And of course you can read Lila Vajra. O al menos tener la aspiración de poder leerlos algún día. गर्भतन्त्रको उपदेश पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ. Or at least have the aspiration or a preparation to read them. त्यति भएन भने पनि कमसेकम यी कुराहरू पढ्छु भन्ने एउटा प्रणिधान अथवा एउटा संकल्प चाहिँ हाम्रो मनमा हुने. Y también las enseñanzas de Vajrayogini escritas por dos hermanos. Also the teachings of the Vajrayogini by the two Phamtingpa brothers. अथवा वज्रयोगिनीसँग सम्बन्धित फामथिम्पा. Y estas enseñanzas sobre Vajrayogini son una de las enseñanzas más preciosas. And those teachings of the Vajrayoginis are some of the most precious. र वज्रयोगिनीसँग सम्बन्धित यी उपदेशहरूमा अतुलनीय एकदम अद्वितीय उपदेशहरूमध्ये. Estas enseñanzas de Vajrayogini son muy atesoradas en Nepal. Brothers, Vajrayogini teachings are your treasure in Nepal. र फामथिम्पा दाजुभाइहरूले दिनुभएको जुन चाहिँ वज्रयोगिनीको उपदेश चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि एउटा ठुलो
निधि अथवा सम्पत्ति भन्न सक्छौँ हामीले। And you know, the application of the Vajrayogini Tantra, some of them are like the most powerful. Y la aplicación del Tantra de Vajrayogini es una de las formas más poderosas de deconstruir las construcciones culturales o los impedimentos culturales. Tiene muchísimas historias muy bonitas en este Tantra. Una de ellas es sobre un maestro Sakyapa, que era un bhikshu, y él estaba practicando Vajrayogini. Creo que estaba dando vueltas alrededor de la stupa de Bauda. Y de repente una mujer muy bella le abrazó en medio de la muchedumbre. Entonces él la empujó porque se sintió que había mucha gente alrededor y que iba a ser un escándalo. Se sintió mal, así que la empujó, se retiró de ella. अनि उहाँले चाहिँ ती महिलालाई ढकल्नु भयो अनि किन भन्दा उहाँ त भिक्षु हो अनि फेरि यो महिलाले मलाई अङ्कमाल गरेको समाजले देख्यो भने त फेरि धेरै ठुलो बवाल हुन्छ समस्या पर्छ भनेर अनि उहाँले ढकल्नु भयो उहाँलाई. And that night he saw Vajrayogini. Entonces por la noche vio que la cara de Vajrayogini apareció detrás de una de esas cafeterías, voy a decir. अनि सपनामा चाहिँ वज्रयोगिनी चाहिँ हाम्रो बौद्ध कोराको कफी पसलको पछाडिबाट उहाँको अनुहारको आकृति निक्लेको उहाँले सपनामा चाहिँ दर्शन पाउनु भयो. Así que se arrepintió muchísimo, se dio cuenta de que era Vajrayogini, entonces se lloró y lloró durante días. अनि उहाँलाई त्यसपछि के भान भयो त भन्दाखेरि ती महिला चाहिँ अरू कोही हैन वज्रयोगिनी हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँलाई एकदमै पछतावा भयो अनि उहाँ दिनौसम्म रोएर बस्नुभयो. And he asked her to come back in his vision, and then finally he dreamt once saying that in this life, because of his that doubt and also what do you call it, social what do you call it, you know, y entonces pidió que por favor se le volviera a aparecer, pero por lo visto en esta vida, al haber dudado y al haber estado tan atado a tener una buena reputación, su oportunidad de volver a ver a Vajrayogini en esta vida se acabó, se había acabado. अनि समाजको अपेक्षाप्रति तिम्रो लगाव समाजले म प्रतिबाट के अपेक्षा राख्छ भन्ने कुरामा एकदम बढी ग्रह भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो जन्ममा मेरो साक्षात दर्शन हुने कर्म चाहिँ तिम्रो टुट्यो भनेर घोषणा गर्नुभयो भन्नुभयो. And in the Phamtingpa brothers Vajrayogini practice, there's even a practice of the Tantra where you practice and then you come out from your house. The first female that you meet, y en este tantra hay una práctica que dice que la primera hembra que veas al salir de tu casa, enfrente de esa hembra te vas a postrar. No importa que esa hembra sea un animal o cualquier cosa, te postras. Esta es una práctica que está en el tantra de Vajrayogini. महिलै हुनुपर्छ भन्ने छैन, मनुष्य हुनुपर्छ छैन, त्यसलाई वज्रयोगिनी मानेर चाहिँ दण्डवत गर्ने उपदेश चाहिँ त्यसमा छ पहिलो कुरो. These are some of the most important way to really, you know, dispel the cultural hang-ups, because yes, generally the world, especially in India, Nepal, Bhutan, Tibetan,
Y we es una don't forma look, muy importante de we have a dispersar very los strong impedimentos prejudice culturales, towards porque women. en las culturas como la अब tibetana o la यी nepalí कुराहरू hay चाहिँ muchísimos, हामीहरूको सांस्कृतिक जुन am, एउटा muchos बन्धन छ pensamientos अथवा que van en संस्कृति contra हामी de la हुन्छ भने mujer, चाहिँ ¿no? ती कुराहरूलाई तोड्नको लागि चाहिँ एकदमै अद्वितीय उपाय कौशल्यहरू हुन् किन त भन्दा यो En नेपाल अब en el Tantra तिब्बत la mujer es भुटान un जस्तो ठाउँमा símbolo de चाहिँ la sabiduría. स्त्री जातिलाई एकदमै पूर्वाग्रहित भएर हेरिन्छ In the Tantra, woman is a symbol of Y el wisdom. hombre es अब un símbolo तन्त्रको कुरा del गर्नुपर्दाखेरि método. चाहिँ स्त्री अथवा महिला चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक हो And male is a symbol of method. र पुरुष अथवा पुरुष लिङ्ग चाहिँ उपाय अथवा उपाय कौशल्यको प्रतीक हो What is method for? It's to gain wisdom. Y uno Even diría, though un wisdom método and para method qué? actually Un has método no para hierarchy, alcanzar la you could sabiduría. one could say Y wisdom is aunque higher. el método y la sabiduría no अब tienen realmente उपाय के को una लागि त भन्दाखेरि jerarquía, अवश्य uno पनि diría प्रज्ञा प्राप्त que गर्नलाई la नै हो sabiduría अब es más हामीहरूले elevada. यो वरीयताको क्रमको हिसाबले को ठुलो को सानो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो भने उपाय र प्रज्ञामा कोही पनि ठुलो सानो त होइन तर पनि यसो विचार गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ कतै न कतै प्रज्ञा नै उपाय भन्दा चाहिँ वरीयता क्रममा अथवा ठुलो सानोमा चाहिँ ठुलो हुन आउँछ These wisdoms that is taught 2,500 years ago in places like Nepal, this is what you need to treasure. If you really need to tackle the, you know, Y esta problems such as, sabiduría que se enseñó hace unos 2500 años es una enseñanza que realmente se tiene que atesorar. Cómo arreglar este problema de denigrar a las mujeres, de mirar a las mujeres por encima del hombro. Esto es algo que es realmente importante. भित्र गडेर बसेको स्त्री जातिहरूलाई पूर्वाग्रहित भएर हेर्ने अथवा तल झार्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई साँच्चै Porque esta sabiduría existía 2500 años, hace 2500 años. In this way, women's liberation wisdom existed 2,500 years ago. अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ स्त्री जातिको मुक्तिको लागि भगवान बुद्धले उपदेशहरू चाहिँ 2500 वर्ष अगाडि नै दिएको थियो Instead, a lot of young, I think Nepalese, y en su lugar los jóvenes nepalíes o tibetanos o del Himalayas o butaneses aprenden estos valores en vez de aprenderlos de aquí, los aprenden de la cultura occidental. नेपाली भुटानिज आदि हाम्रो युवाहरूले चाहिँ Y la verdad es que no sé cuánto esto va a ser de ayuda. यो धारणासँग जुझ्नको लागि जुन उपायहरू छन् त्यो उपायहरू चाहिँ बढी प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ Porque el problema de los loros es un problema de los loros. यी उपायहरूले कति साँच्चीकै मद्दत पुर्याउँछ भनेर Porque un problema de los pavos reales es un problema de los pavos reales. किन भन्दा सुगाको समस्या भनेको सुगाकै समस्या हो Peacock's problem is peacock's problem. एउटा मयूरको समस्या भनेको मयूरको आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत समस्या हो Porque si eres un pavo real, no vas y aprendes cómo lidiar con los problemas de un loro para aplicar eso a los pavos reales. Parrots dealing with a problem and try to apply that. अब एउटा मयूरले सुगाको समस्या झेल्ने ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा ल्याएर उतारेर काम चल्दैन And again, Y una vez más, aunque puede que pienses que me estoy alejando del tópico de las tres liberaciones, en realidad estoy hablando de las tres liberaciones. अब यी कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रो विषय त मुक्तिका तीन द्वारको विषयमा थियो तर मैले अरू कुरा गरे जस्तो लागे तापनि म tener prejuicios en contra del género. यी तीन विमुक्तिका द्वारहरूकै विषयमा कुरा गरिरहेको छु You know, gender prejudice. अब यो लिङ्ग भेद लिङ्गसँग सम्बन्धित पूर्वाग्रह By the way, just about 10 years ago, I think, it was actually only in Nepal when I entered Nepal, when I was trying to fill up my form, the immigration form. Y hará como unos 10 años, ¿no? Que cuando venía a Nepal y tenía que rellenar el formulario cuando llegas en inmigración y en el formulario pone hombre, mujer y otro. Y eso me impresionó muchísimo.
प्रभावित पार्यो नेपालकै एयरपोर्टमा आउँदाखेरि इमिग्रेसनमा चाहिँ एक्चुअली मैले फर्म भर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ महिला पुरुष अनि अन्य भनेर लेखेको थियो अरू कहीँ पनि मैले त्यो देखेको थिएन जुन चाहिँ एकदमै Si te quieres liberar del problema o liberar del género, del problema del género, estudia la liberación de las tres puertas. También puedes aprender otras cosas. Yo mismo estoy intentando aprender otras cosas. Yes, of course, you can learn other things too. I'm learning myself. En serio, estoy intentando aprender qué tipo de género soy estos días. Actually, I'm trying to, really, seriously, I'm trying to learn what gender I am right now, these days. ¿Sabías que se supone que hay 52 géneros? Esto viene de América. Do you know there's supposedly 52 gender? Así que estoy intentando descubrir qué tipo de género soy. The latest, this is from America. Mi motivación no es tan buena. I'm trying to sort out what gender I have. Una vez que confirme mi género, My motivation is not so good. esto es una preparación Once I para confirm my gender, para demandar a mis discípulos. this is a preparation to sue my disciples. यो चाहिँ मेरो अनुयायीहरू मेरो शिष्यहरूलाई चाहिँ भोलि मुद्दा हाल्ने मेरो तयारी हो Because based on that, I can really Porque una vez entienda eso, una o dos palabras van a ser lo suficiente para saber cómo demandar a alguien, ponerle un pleito. I could sue anyone. अनि त्यसको आधारमा एउटा दुईटा अपशब्द मात्र मैले प्रयोग गरेको आधारमै मैले उनीहरूलाई चाहिँ मुद्दा हालिहाल्न सक्छु You can go ahead learning all of this, but Así que podemos prestar atención a aprender todo esto, pero si le prestamos realmente atención a la liberación, creo que eso nos va a dar para mucho. अब यी कुराहरू पनि अध्ययन गर्न Tengo que सकिन्छ compartir तपाईले esta गर्न historia सक्नुहुन्छ con तर vosotros. विमुखीका तीन द्वारहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु भने त्यसको धेरै दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ I have to Comisioné share this story with you. una estatua de Tara I hace unos años, Of una Tara tanca, about una 10 pintura, no years una ago. estatua, perdón. मैले एउटा कुरा तपाईहरुसँग साझा गर्न चाहदैछु 10 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले एउटा ताराको पेन्टिङ चाहिँ ठानका Paintings. एउटा पेन्टिङ चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ मान्छेलाई Que se la pedía a una persona de Bombay, creo que es una persona que a veces hace estos I pósters. think sometimes he paints a film poster. अनि यो मैले लगाएको कलाकार चाहिँ Es muy bueno, es muy rápido y a mí me gusta mucho, pero es muy cheesy. Like, it's very cheesy, of course. उनी अत्यन्तै Muy cursi, छन् एकदम चाँडै उनले पेन्टिङ गर्न सक्छन् तर उनको अब त्यो जुन muy hortera. पेन्टिङको फेरि अर्को एउटा आई डोन्ट नो हाउ टु ट्रान्सलेट दिनको चाहिँ देयर इज नो चीज इन नेपाली बट आई मिन एकदम You must have cheese. we do Pinté 21 taras. Anyway, I painted 21 Tara. अनि मैले 21 ताराको पेन्टिङ को लागि उनलाई हराएँ Pinté estas 21 taras And y yes, son they're realmente so good, muy you know, like the muy stars, bonitas, ¿no? Están muy bien they're pintadas, son muy really sexys, están muy bien. Very sexy, all of that. अनि ती जुन पेन्टिङहरू छन् चित्रहरू एकदमै राम्रो Y algunas de ellas parecen que son bastante masculinas, ¿no? Tienen muchísimos músculos. But they all look a little bit like masculine, also like big muscles. Un cuerpo musculado, तर sí. त्यही समयमा फेरि ती ताराका चित्रहरूमा मैले त्यो पुरुषको गुणहरू लक्षणहरू पनि मैले देखेँ एकदम पाखुराहरू एकदम पुरुषको जस्तो एकदम बलिष्ठ खाले त्यस्तो खाले पनि मैले देखेँ So I sort of said, you know, I always correct him, right? So I was, you know, she's, you know, Devi, you know, very Así masculine. que yo siempre le And so corregía un the poco, ¿no? painter Entonces wanted to say, le "Guruji, decía al she's pintor, esto es Devi. muy No, masculino, man, ¿no? what Y el pintor me decía, Guruji, él es una अनि Devi, ¿no? मैले No hombre, no कलाकारलाई no चाहिँ, cuerpo. "यी त देवी Y हुन् नि, me होइन, quedé त्यसले sin गर्दा palabra, यस्तो ¿no? किन Con बनाएको esa भन्दाखेरि, respuesta.
हो नि गुरुजी यिनी Es देवी हुन् realmente, यिनी त sabe महिला realmente पनि lo que está महिला पनि diciendo, हैन ¿no? पुरुष पनि हैन भनेर जवाब दिनुभयो उहाँले I was speechless. अनि म चाहिँ अबाक भएँ मेरो केही जवाफै थिएन मैले उसलाई दिनु He's very right. उनी साँच्चै के भन्यो भने सही थिए त्यो कुरामा So actually, if you look at a lot of the Hindu, deities like Krishna, Vishnu, they were very Así que si nos feminine. fijamos en las Even the deidades Buddha, hindúes when they como painted, Krishna, Brahma y demás, muchas veces, o fantastic. incluso el Buda, That's how we están should pintados approach, right? de una forma que र son यदि casi muy हामीले femeninas, हिन्दू ¿no? Y esto es fantástico, así es देवताहरूको como deberíamos de चित्र हेर्यौँ भने relacionarnos con कृष्ण ellos. रामहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरूको चित्र महिलाको जस्तो एक किसिमको सौम्यता पनि हुन्छ नि पुरुषको जस्तो पनि हामीले लक्षणहरू देख्छौँ र बुद्धकै कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँको शरीरको भाव भङ्गीमा चाहिँ दुईटै कुरासँग मिल्दोजुल्दो Así भएकोले que गर्दा para हामीले terminar la historia, cada कुरालाई vez que चाहिँ le मनन decía, गर्नुपर्छ esto está muy आफ्नो bien, साथमा। aquí has hecho muy buen Just trabajo, to finish the story. Anyway, every time I say, "Oh yeah, this is really good. You really did su a good respuesta job." siempre era, र por यो कथा supuesto. सुन्यौँ अब जब जब मैले तिमीले एकदम राम्रो काम गर्यो एकदम राम्रो छ भनेको अवस्थामा And his response is usually, "Of No, course." no soy yo, उसले ¿no? अब Es Debbie. भइहाल्छ नि भनेर जवाब दिन्थ्यो उसले भइहाल्छ नि भनेर जवाब दिन्थ्यो It's not me. It's the, God. It's the Devi. ¿Cómo राम्रो podemos हुनुको hablar पछाडि कारण के त con los भन्दाखेरि मैले indios? बनाएको र देवी देवताहरूले बनाएकोले गर्दा अब राम्रो त हुने भइहाल्यो नि भनेर जवाब दिन्थ्यो Anyway, how can we talk to Indians? भारतीयसँग कुरा गर्न सकिन्छ र So, liberation Así que from liberación, all kind of liberación gender, de cualquier tipo de género, de values, liberación de cualquier tipo de valores, del tiempo, time, del espacio. space, लिङ्ग त्यसपछि समय विभिन्न प्रकारका मूल्य मान्यताहरू र दिक अथवा स्थान Así que estoy seguro que os धारणाबाट preguntaréis, मुक्त ¿y cómo हुनु podemos हुनुको लागि acercarnos a esto, no? Now, I'm ¿Cómo sure lo you will podemos want to ask, entender? how can we even approach this? अब Porque casi suena हामीलाई que es algo que के no प्रश्न nos जाग्न सक्छ podemos भने acercar. यसलाई साँच्चीकै कसरी अब हामीले उतार्ने अथवा यसको प्रयोग कसरी गर्ने यसलाई कसरी सिक्ने Because it almost diría que sounds no. unapproachable. किन भन्दाखेरि यसप्रति एक किसिमको गमन नै हुन सक्दैन यसलाई Lo साँच्चीकै tienes que हामीले escuchar una y बुझ्नै otra सक्दैनौँ vez y यसको। tienes que I will tell contemplar you sobre it's ello. not. यो खास त्यस्तो गाह्रो कुरो होइन You need to some Poco a gomsum, you poco, need to una y hear otra it vez, again escucharlo y una and otra vez. again, and you need to contemplate. अब यसमा चाहिँ सुतमय चिन्तामय र भावनामय प्रज्ञा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बारम्बार बारम्बार सुन्ने चिन्तन मनन गर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ यो सजिलो हुन थाल्छ But Pero la escucha y la hearing and contemplación contemplation son is a métodos de very, parvulario. very kindergarten level of methodology. तर यो श्रुतमय र चिन्तामय अर्थात् सुन्नु र चिन्तन गर्नु भनेको चाहिँ एकदम तल्लो तहको Tienes que अभ्यासक्रम हो, tener las सानो agallas स्तरले de गरिन्छ। aplicar la metodología más You alta. should really have the guts and the daringness to apply the highest methodology. र साँच्चीकै साहस अथवा साहसीपूर्ण काम के हुनु छ त भन्दाखेरि यस्ता वरीयता क्रमहरूलाई तोड्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नै सक्नुपर्छ Y uno de esos métodos One es is la meditación. Like Lo podemos llamar samadhi, también for samadhi. instance. Samadhi, I don't know, focusing, meditation. Okay, let's use meditation. अब एउटा उपाय चाहिँ समाधिको अभ्यास अथवा भावना अथवा इङ्ग्लिसमा मेडिटेसन पनि हुनसक्छ And when I say meditation, Y I'm cuando not estoy talking hablando about de la just sitting meditación, no me and, estoy you know, refiriendo a la meditación sentado, ¿eh? just Hay una guía There's paso a a paso de full cómo practicar la step-by-step meditación. guidance towards that. र जब मैले ध्यानमा बस्ने अथवा भावना गर्ने भन्छु त्यसको अर्थ हात यसरी पल्टी मारेर बस्ने भनेको पनि होइन Ahora mismo त्यसको tienes विषयमा una एकदम habilidad क्रमबद्ध para रूपमा conocer. विस्तृत व्याख्या नै पाइन्छ Right now, you have an ability to cognize. अहिले Como todos कुनै पनि कुरालाई podéis साँच्चीकै conocer que esto es una प्रतिभास taza. गर्ने अथवा कुरालाई हामीले देख्ने अथवा चिन्ने क्षमता हामीमा छ Like you all can cognize Pero this lo is a que cup. tenéis que dar cuenta es तपाईँले que es tener el conocimiento del yogi. बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा देख्न सक्नुहुन्छ But what we need to develop is the yogic cognition. तर हामीले साँच्चीकै विकसित गर्नुपर्ने कुरा Recuerda- भनेको चाहिँ योगिक अनुभूति अथवा योगिक प्रत्यक्ष हो Remember, I was talking about the virologist, or what do you call it? एपिडेमियोलोजिस्ट Yeah, Recuerda que Yeah. estamos hablando de If la you learn, epidemiología. they have Entonces, si epidemi- aplicas esto,
tienes is tienes el cognition. conocimiento del जब epidemiólogo. मैले अघि न तपाईँलाई याद छ भाइरोलोजिस्ट अथवा इपिडेमियोलोजिस्टको कुरा गरेको थिएँ जब तपाईँले साँच्चीकै अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यही भाइरोलोजिस्टको ¿Ves? जस्तै No, yo no soy तपाईँहरूको capaz de पनि ver जुन ningún चाहिँ virus. कुराहरूलाई प्रत्यक्ष अथवा अनुभव गर्ने तपाईँहरूको क्षमता चाहिँ तीक्ष्ण Pero अथवा si hubiera तीक्ष्ण estudiado See, I muchísimos don't see virus, any virus. seguramente vería muchísimos अब हेर्नुहोस् virus. त अहिले मैले कुनै पनि भाइरसको कपमा देख्दिनँ नि होइन But if I have been studying virus, Del I will see mismo a lot modo, of virus. desarrollas तर la यदि मैले cognición del भाइरसको yogi. विषयमा अध्ययन गरेको खण्डमा चाहिँ मैले यसमा अथाह भाइरसहरू देख्छु So likewise, you develop the yogic cognition. र त्यसरी नै तपाईँले यौगिक प्रत्यक्ष अथवा यौगिक अनुभूतिलाई विकास गर्नुहुन्छ And Y hay then muchísimos otros there are métodos. many Y other uno de los ways. mejores métodos que hay one of the es best bhakti, la devoción. is bhakti, devotion. र अब अन्य विभिन्न उपायहरू छन् यसमा तर ती उपायहरूमा Estoy एउटा seguro que अद्वितीय muchos de अर्थात् vosotros, अर्को jóvenes, उत्तम os उपाय reís de भनेको cosas चाहिँ tales como la भक्ति devoción. पनि हो And I'm sure you young people, you laugh at things like devotion. र मलाई Porque de लाग्छ alguna forma os तपाईँहरू consideráis que युवा habéis sido पुस्तालाई de चाहिँ भक्ति estáis भन्ने कुरा supuestamente educados. Because, you have been so-called educated. किन त भन्दा तपाईँहरू चाहिँ तथाकथित Tengo bastantes dudas sobre la educación moderna. Modern education is, I have a big doubt about modern education. मलाई अहिलेको यो आधुनिक शिक्षा पद्धति प्रति धेरै ठुलो शङ्का अथवा दोषपूर्ण दृष्टि छ भनौँ Hablaremos de esto en otra ocasión. We will talk some other time. यसको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला Pero brevemente, tú y yo como humanos, Just briefly, you and me as a human, तर छोटोमा भन्नुपर्दा तपाईँ र म एउटा मानवको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा whether you are a scientist, whether you are atheist, whether you are a religious fanatic, whether you are y en breve tú y yo, it doesn't matter. ya seas All científico one o thing you are o capable ateo is believe, o un and that's fanático all you religioso o una persona normal y तपाईँ corriente, la वैज्ञानिक única हुनुहोस्, cosa que चाहे tenemos en तपाईँ común es अनिश्वरवादी la हुनुहोस्, creencia. अथवा तपाईँ धार्मिक अतिवादी हुनुहोस् अथवा तपाईँ एउटा सामान्य व्यक्ति किन नै नहुनुहोस् Puede que हामी hablemos de सबैको esto un आधार poco más भनेको adelante, हामीहरूले pero quiero dar la विश्वास गर्छौँ oportunidad de que hagáis preguntas Anyway, we can talk about that a little bit more. Maybe y I vamos a should give you intentar some cubrir las chance otras to dos liberaciones questions. mañana. अब यसको विषयमा हामी फेरि पछि कुरा गर्छौँ तर अब तपाईँहरूलाई एक्चुअली फेरि प्रश्न उत्तरको And we will try to cover the two liberation tomorrow. र अर्को दुईटा विमुक्षको Que अथवा ahora es el मुक्तिको momento de द्वारको hacer विषयमा हामी फेरि preguntas. चर्चा Si tienen गर्छौँ। algunas preguntas, por favor, pónganlas en el apartado de preguntas. So Rinpoche will take some questions. Usen Rinpoche la le ventana preguntas, de preguntas para mandar sus Like preguntas. yesterday, we have standing microphones on both sides of the room. र हिजो जस्तै यो कक्षको Así que, como han दुवैतिर dicho anteriormente, hay माइकहरू muchísimos छन्। participantes online. So just like I said before, we have more than 2,000 online participants. र मैले अगाडि Así que भने se van a जस्तै turnar अनलाइनमा entre पनि हामीसँग las preguntas जोडिनु en el भएका público en 2000 persona y साथीहरू las preguntas que vienen So we online. will take turns with questions from attendees here as well as online participants. हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनलाइनमा हामीसँग Así que आबद्ध para las हुनुभएका, personas que están aquí, साथीहरू र hay तपाईँहरूको प्रश्न micrófonos हामीले aquí en persona. So for those Me here, refiero, please line up hay behind the micrófonos microphones. para Please keep en your la sala questions related y to por the favor las teachings. preguntas Thank si you. las pueden र mantener relacionadas al tópico आफ्नो de las प्रश्न छ भने enseñanzas. माइक्रोफोन अगाडि आउनु होला र आफ्नो प्रश्नलाई चाहिँ हाम्रो विषयसँग सान्दर्भिक हुने हिसाबले राख्नु होला। Okay, namaste, Dzongsa Khyentse. My name is Kieran. I heard you say this morning that you don't like Buddhists who shy away from the religious aspects and start ass-kissing science. That's right? I wrote think that down. So That was in the morning.
Yes. My question is, what do you think about John Kabat-Zinn, Ok, who hola stripped Rinpoche, away te oí all decir esta religious mañana elements em, and helped que no te millions of gusta cuando people? los budistas se mantienen अब alejados del आज departamento बिहान religioso रिम्पोछेले y le म besan el त्यस्ता culo a la ciencia, ¿no? बुद्धिस्टहरूप्रति Entonces quiere saber शङ्का cuál es su गर्छु opinión जसले sobre John बौद्ध Casaubon o धार्मिक कुराहरूलाई Kasabian, परित्याग गरेर que साइन्सलाई अब quitó यहाँ el शब्द elemento प्रयोग de la गरिन्छ religión होइन खुट्टा ढोक्छन् y aún भन्नुभयो así ayudó a ढोक्छन् muchísimas personas. भन्नुभएको थियो भने चाहिँ रिम्पोचेले चाहिँ मैले त्यो बिहानै कुरा गरेको कुरा हो नि त भन्नुभयो अनि तर जोन क्याबेटजिनको विषयमा के भन्नुहुन्छ जसले चाहिँ धर्मका सम्पूर्ण अधिकांश पक्षहरूलाई चाहिँ उहाँले हटाउनु भएर पनि यस्तो पद्धति विकास गर्नुभयो जसको मार्फतबाट धेरै मान्छेहरूको Creo que हित esta es una भइरहेको छ pregunta muy संसारमा के importante que भन्नुहुन्छ requiere त्यसमा? una respuesta bastante extensa. I think this is an important question, requires quite an extensive answer. Pero यो प्रश्न एकदम brevemente, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो तर यसलाई व्याख्या गर्नको लागि समय अलिकति निकै लाग्छ But just very briefly, छोटोमा भन्नुपर्दा many of the Western academics or whatever, when they so-called strip away or deconstruct the religious thing, र so when they talk about basket of religion, los somehow académicos it occidentales normalmente cuando unfortunately deconstruyen included lo Buddhism in religioso, there. cuando hablan de la religión, जब han यो incluido al budismo पाश्चात्य dentro देशका de la cesta de प्राज्ञिकहरू las religiones. एकाडेमिसियनहरूले यो धर्मलाई लिएर धर्मका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवयवहरूलाई उनीहरूले अब त्याग्ने परित्याग गर्ने काम गर्छन् त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीहरूले धर्मको सङ्घीकरण गरिएको जुन एउटा टोकरी हुन्छ त्यो टोकरीभित्र बौद्ध धर्म नै राखेको कुरा चाहिँ अलिकति दुःखद कुरा हो I think putting so-called Buddhism, Advaita, Jain, or Taoism into the basket of religion has done a lot of disservice to generally everyone, but especially the Westerners who really Así que wish poner to el understand supuesto budismo, the el wisdom of jainismo, Advaita, el Advaita o el taoísmo Taoism, en la Buddhism. cesta अब त्यसरी de la बौद्ध religión धर्म मात्र होइन, बौद्ध धर्म, ha hecho un mal Advaita, servicio अनि para los जैन र occidentales que ताओइजम quieren जस्ता acercarse a la परम्पराहरूलाई त्यो sabiduría धर्मको टोकरीमा राख्दाखेरि de चाहिँ estas त्यसले ती पद्धतिहरूको जुन एउटा प्रज्ञाको परम्परा छ त्यो परम्परालाई चाहिँ धेरै ठुलो अन्याय गर्छ But I have a sympathy Y bueno, because, sí, el as budismo I said tiene earlier, muchos aspectos Buddhism has religiosos, lot of this como por religious ejemplo el aspect, incienso, las like the flores. incense, Yo flowers. personalmente I a mí me love them. encanta. तर मलाई एउटा कुराप्रति सहानुभूति छ के भन्दा बौद्ध परम्परामा विभिन्न यस्ता धार्मिक कुराहरू छन् जसमा हामीले धूप र विभिन्न यस्ता कुराहरू पूजापाठहरू सम्मिलित गर्छौँ र त्यो मलाई एकदम मनपर्ने कुराहरू हुन् Okay. Hi, Rinpoche. Okay, so I'm doing the Zoom questions. There are a few requests, so I'll give you those first and then a question. Somebody requested that you please teach the Manjushri Namasangiti at some point, not now, but next time. There's a request for refuge. There's a request for bodhicitta, bodhisattva vow. And also, could you please give the transmission of the Manjushri mantra? Okay, entonces hay muchas preguntas de Zoom que están intentando transmitir y también hay muchísimas peticiones. Entonces han pedido a Rinpoche que den, por ejemplo, enseñen en Manjushri Namasangiti. También han requerido que dé refugio, también que os dé los votos de Bodhisattva y también ha pedido que den la transmisión del mantra de Manjushri. शरणगमनको विषयलाई लिएर र अर्को चाहिँ बोधिसत्व सम्मरको विषयलाई लिएर उपदेश गर्नु भनेर अनुरोध छ Okay, so here's the question. It is great that Rinpoche is talking about Nepal and the Buddha Dharma and has highlighted some Vajracharyas like Lila Vajra.
Would you like to Yeah. translate and I'll continue, or Yeah, do yeah, I do the that's- whole question? Yeah, you can do the whole. Okay. So in the context of Buddha Dharma, it is said that Nepal is a sacred land. According to history, many great Mahasiddhas, mainly males, came and practiced here. However, there must be also some great female Mahasiddhas who also came and practiced here. Could Rinpoche kindly also tell us about the female Mahasiddhas or female practitioners in Nepal? And what Está muy bien. suggestions Muchas would gracias, Rinpoche Rinpoche, like por to haber give to the Nepali por enseñar female sobre Nepal y el practitioners? Buddha Dharma y también haber hecho try to menciones improvise. relacionadas If you need, a I'll repeat. Lila Vajra. En el contexto del Rinpocheले Dharma del धर्मको Buda, सन्दर्भमा नेपालको Nepal विषयमा कुरा es un गर्दाखेरि lugar मलाई के लाग्छ sagrado. र Y नेपाललाई चाहिँ एउटा एकदमै पवित्र भूमिको se ha रूपमा पनि hablado उहाँले mucho de los भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ diferentes मलाई mahasidas लाग्यो। varones que han र practicado en Nepal. नेपालमा Me gustaría saber नेपालको también si बज्रचारीहरूलाई pudieras hablar को जीवन de हेर्दा mujeres लीला mahasidas बज्रचारी y उहाँले que han practicado también en एक Nepal. Me gustaría हिसाबले si pudieras hablar उजागरित गर्ने हुँदाखेरि पनि de त्यो पनि ellas एकदम प्रोत्साहित y también si así दिने कुरा pudieras नै भइहाल्यो। dar un ejemplo a र seguir a नेपालको las भूमिमा, mujeres पवित्र भूमिमा पनि practicantes. अधिकांश पुरुष सिद्धहरूले आएर अभ्यास गरेको कुरा त मैले धेरै पढेको पनि छु र धेरै त्यो कुरा प्रचारमा पनि आउँछ, चर्चामा पनि आउँछ। तर नेपालमा कतिपय महिला सिद्धहरू पनि आउनुभएको छ र उहाँले पनि अभ्यास गर्नुभएको छ र तर उहाँहरूको विषयमा त्यति चर्चा हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो सन्दर्भमा नेपालमा अहिले बौद्ध महिलाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ हजुरले? Okay. Well, one could arguably say that Uno podría decir que el Tíbet ha abrazado al Buddha Dharma de una forma bastante grande. in a big time. अब हामीले के कुरा भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तिब्बतले बौद्ध धर्मलाई एकदमै राम्रोसँग अंगीकार El गर्यो 90% del dinero disponible del Estado estaba enfocado al Buddha Dharma. Budget of Tibet was spent on Buddha Dharma. El presupuesto nacional estaba enfocado al Buddha तिब्बतको Dharma. तिब्बती सरकारको 90% जुन बजेट छ त्यो चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रसारको लागि खर्च गरिन्छ। Thousands of brightest and the best Y los mejores practicantes en el Tíbet estaban obligados casi que a ir a la India to go to a aprender India el just to sánscrito learn Sanskrit y el and Dharma. so on and so forth. र हजारौं तिब्बती अभ्यासीहरू दोभाषीहरू चाहिँ इन्डियामा गएर संस्कृत भाषा सिक्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई Los पठाइन्थ्यो। tibetanos मात्रै होइन, उनीहरू intentaron क्लबले नै जानुपर्ने sumergirse dentro de la cultura del Tibetans, they sánscrito. tried themselves, tried to immerse with the Sanskrit culture. र तिब्बतीहरूले आफूलाई भारतीय भारतीय होइन संस्कृत संस्कृतिमा आफूलाई डुबाउनको लागि भरसक प्रयत्न गर्छन्। I mean, if I'm not a Buddhist, if I'm just a Si yo no fuera Tibetan un patriarch budista, si person, I solamente would fuera almost un blame tibetano Buddhism for patriótico, really ruining casi que Tibet. diría que culparía al यदि budismo म por arruinar तिब्बती el राष्ट्रवादी Tíbet. तर बौद्ध नभइदिएको भए चाहिँ साँच्ची भन्यो भने तिब्बतलाई साँच्चीकै ¿Cuántos hombres बिगार्नको लागि अथवा tibetanos तिब्बतलाई tienen दुर्गतिमा por लानको nombre लागि चाहिँ Tashi म o बौद्ध Padma धर्मलाई नै दोष o लगाउँछु होला। Dorje? How many Tibetans' name is Tashi? Todos estos son nombres sánscritos. अब विचार गरौँ तिब्बतीहरूमा कतिजनाको नाम तासी हुन्छ Or Padma अथवा पद्मा हुन्छ or Dorje? अथवा दोर्जे हुन्छ। Pero All of básicamente these are los Sanskrit tibetanos names. यी simplemente सबै के हो त भन्दा se संस्कृत sumergieron en el Buddha नामहरू। Dharma muchísimo. So basically, the Tibetans ¿Y tú sabes really quién embraced causó Buddha esto? Dharma so much. भन्नु खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि तिब्बतीहरूले बौद्ध धर्मलाई एकदमैसँग अंगीकार गरे, आत्मसात गरे। And do you know who caused Esto this? fue causado र por यो una यसको chica जिम्मेवार को हो थाहा nepalí. छ तपाईहरुलाई? One of the biggest cause of this is a Nepali girl. Y su नेपाली nombre era Brikuti Nepali girl. Devi. यसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार व्यक्ति भनेको चाहिँ एउटा नेपाली केटी हो। She is called Brikuti Devi.
उहाँलाई भृकुटी देवी Incluso he भनेर हामी escuchado que ella fue la que In fact, I've even influenció que su heard marido that se casara she con was the la, one who con told la her consorte husband to china. marry the Chinese princess. मैले त केसम्म पनि सुनेको छु भन्दाखेरि भृकुटी उनले नै आफ्नो श्रीमानलाई चाहिँ चाइनाकी राजकुमारीसँग बिहा गर्नु भनेर सुझाव दिएको भन्ने सुनेको छु Not for any other reasons. She was already planning. Su idea era that que if her si husband ella estaba married planeando, a Chinese princess, that no por otros the motivos, Tibetan sino can que claim estaba as a dowry pidiéndole the a su Shakyamuni Buddha marido que se statue. casara con otra mujer con el único You know, she objetivo was de planning que si él se casaba to con la already- she was- princesa not for china, other reasons. entonces She él podía was asking pedir, her husband to marry podía another pedir woman. una All estatua along she del was Buda thinking about como, if he married the Chinese princess, then he can ask for dowry, which is the Buddha statue. como la dote. अब उहाँको आशय चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अर्को आइमाईलाई बिहा गर्दाखेरि अरू कुनै पनि आशय थिएन उहाँको श्रीमानले अर्को केटी बिहा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको प्रतिमा चाहिँ दाइजोको रूपमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने अब लोभले भनौँ Pero उहाँले el बिहा गर्नुभएको motivo tiene un nombre muy, Anyway. muy gracioso. For some strange reason, she has a Brikuti- very funny name. ¿Significa qué? ¿La encontrada? एउटा विचित्र कारणले गर्दा उहाँको नाम चाहिँ अलिकति विचित्रै छ भन्नु पर्यो Creo que found seguro one, que right? tenía una apariencia भृकुटी muy भनेको चाहिँ खास interesante. हाम्रो यो जुन चाहिँ आँखी भाउ चाहिँ यसो रिसाएको जस्तो हुन्छ नि अर्थ लाग्छ I think she must look very cool. Y aparte de ella, solo puedo acordarme देखिनुहुन्थ्यो होला de esta And beside Shak- her, right now, Shakya Deva I can only remember Kalasiddha y otro and nombre más, pero no lo he Shaktadeva. cogido. You know, these two ladies, र उहाँहरू बाहेक चाहिँ एउटा चाहिँ कला सिद्धि र शाक्य Shaktadeva. Pero शाक्य- como he शाक्य dicho देवीले चाहिँ anteriormente, मैले दुईजना अरू los नाम tibetanos भन्नु son muy chauvinistas. But yes, I have to also say, you know, as I said earlier, the Tibetans are very male chauvinist. तर अब अघि नै मैले भने जस्तै तिब्बतीहरू चाहिँ पुरुष पितृसत्तात्मक भन्दा हुन्छ होला पितृसत्तात्मक प्रति बढी पक्षपाती छन् I'm sure there are a lot of incredible, you know, female Seguro que hay No. muchísimas illuminators. impresionantes sort of practicantes out, femeninas que like no, not no se han mentioned, no están mencionadas, but pero they que should deberían. have. र तिब्बती परम्परामा धेरै नै Siguiente pregunta. अद्वितीय अब रहस्यदर्शीहरू गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो जसको बारेमा त्यति खास कुरा गरिँदैन Okay, can you? Shall we just continue? Yeah. Rinpoche Trustee, I want to thank you very much for these precious teachings. So I have a question. Rinpoche said that there are things around us and we don't really know about them unless we examine them. So Rinpoche gave an example of a virologist who sees virus in everything, right? So it's necessary to examine these things, but as you know, go on the path, there is a problem of falling in the extremes. So you could be either too eternalist or too nihilist, right? So it seems to me there is no way out of this. I mean, that's like a problem to me. And so the question I was gonna ask Rinpoche is that, of course, Rinpoche said you should contemplate more or, you know, go on the path of Tantra. But as Rinpoche said, the culture of Himalayan Buddhists, Tibetans, and Nepalese, you know, they are really attached to the Dharma. They are really attached to the path, but the path should be formless. So in either way, we have attachment to these things. We have this tendency of falling into the extremes. So it's almost as if it seems to me that the two paths of spirituality, instead of being, you know, a spiritual guy, instead of being a monk, you know, the most spiritual thing I can do is marry a girl and raise a family. So this is sort of like a problem to me, right? So Okay. the main thing I want Muchas to ask gracias, Rinpoche Rinpoche. is, what is the way Sé out que of has this? How hablado can we de que approach hay these que things? examinar cosas, ¿no?
y dice el ejemplo del virólogo, por ejemplo, rinpocheले y que no के habría que भन्नुभएको caer en थियो los भन्दाखेरि extremos, ¿no? यो सबै कुराहरू Em, वरिपरि जुन मैले देख्छु यो pero सबै parece कुराहरू que no, चाहिँ que es अब un मैले problema वास्तविकता del चाहिँ थाहा cual es पाउँदिनँ difícil तर थाहा salir, पाउनुको लागि es अन्वेषण difícil गर्नुपर्छ एउटा salir de estos भाइरोलोजिस्टले dos जसरी सबैतिर extremos. भाइरस देख्छ Y त्यसरी sí, entiendo que नै hay que कुराहरू देख्न contemplar सकिन्छ más, pero también सक्नुपर्छ están los भन्नुभयो maestros गुरुले que dijeron तर अब हामीले que अन्वेषण uno no debe नै estar गरे apegado al तापनि camino, que el हामीहरू camino चाहिँ no दुईटा tiene अतिमा forma. फस्ने सम्भावना Y त entonces धेरै नै seguimos हुन्छ अनि cayendo त्यसले en los गर्दाखेरि extremos. अब फेरि Entonces अर्को mi एउटा कुरा pregunta चाहिँ es, मार्गको ¿cómo कुरा podemos गर्नुभयो salir हजुरले हाम्रो de los यो extremos? हिमाली बौद्ध परम्पराका मान्छेहरूले अम, धर्मलाई अंगीकार गरेको हुन्छ अनि अभ्यासलाई अंगीकार गरे तापनि अब फेरि मार्गकै कुरा गर्दा मार्ग त फेरि रूप नभएको फर्मलेस हुनुभयो नि त हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दा म के कुरामा अहिले एकदम दुविधामा परेको छु त भन्दाखेरि अब जसरी पनि यसबाट बाहिर निक्लिने देखिँदैन अब भिक्षु भएर पनि के काम हुने जस्तो लागेन त्यसले गर्दा बिहा गर्नु नै ठिक हो कि त्यसले गर्दा मेरो साँच्चीकै सार संक्षेपमा प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यसबाट यो द्वैत जुन चाहिँ अवस्था छ दुईटा अतिहरूबाट बाहिर निक्लिने बाटो के हो त ठिक हो मैले अनुरोध गरेँ ओके थ्याङ्क यू I think I've mentioned this yesterday, so I just want to say this again. There is a reason Creo que esto why también lo mencioné ayer. teachings Creo such que as hay un anicca motivo is por el taught cual la first. Anicca se enseña primero. How to- and Creo que hay that's un motivo para doable. ello. मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र एउटा कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु कि बौद्ध परम्परामा Y esto es algo a lo que realmente te अनित्यको puedes उपदेश acostumbrar. दिनु जुन अनित्यको कुरा गरेका थियौँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ And that is something you En un could año really te get puedes used to it. acostumbrar अनि यो perfectamente कुरा a गर्न ello. पनि सकिनेछ र यो कुरा गरेर तपाईँले आफूलाई अभ्यस्त पनि बनाउन सक्नुहुन्छ Within year, Y luego a year, sigues for con instance. la aplicación उदाहरणको de लागि एक dukkha. वर्ष मात्र अभ्यास गर्नुभयो भने पनि केही हुन्छ Then you apply the dukkha, like anicca, the understanding of dukkha. अनि त्यसपछि तपाईँले अब दोस्रो जुन छ दुःख त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Yeah, all the other rituals, like all this, once you have Y the todos los demás full rituales ground on anicca, no tienes que understanding prestarle anicca, mucha más understanding the atención. Creo que dukkha, una vez que tienes all una this base will, firme fall in sobre properly. anicca y र sobre यदि dukkha, todo lo demás cae en su तपाईँलाई lugar. अनित्य र दुःखको राम्रो एउटा पकड भयो भने चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफै मिल्दै आउन थाल्छ ओके है Prostrations Rinpoche. My name is Swastika. I followed your teachings for some years, some of your public teachings. In your earlier teachings, I remember a time where you talked about the emptiness of a pecha, but also the importance of, giving it the due respect. You can't just throw the pecha around, but you also recognize the emptiness of it. In your recent teachings, when I heard, it kind of made sense to also see the existence of it and the emptiness of it at the same time. In most of your recent teachings, I've heard you talk a lot about the ultimate truth that's beyond relative truth, or you've talked about these rituals and symbols as teddy bear. And now I'm getting a little bit suspicious because it feels like at one point I understood that we need to have a balanced view about like the existence of it and the emptiness of it. But as we talk about symbols and these rituals, I'm sort of like wondering if you're hinting that there is a way that it doesn't have to be so linear, that you understand the ultimate, the relative first, and then you go to ultimate, that is there a way you can get to like ultimate truth without situating yourself in the relative truth? Is there a way to see the emptiness of our rituals and practice without waking up every day, putting the water in the bowl? So basically, is there a shorter cut to all this practice? And yeah. Okay, la pregunta es, sé que he escuchado enseñanzas de Rinpoche en las cuales Rinpoche ha hablado de la vacuidad de una pecha, pero también hay que tratar las pechas con cierto respeto. Y en otras enseñanzas más recientes he oído a Rinpoche hablar sobre la verdad definitiva y la verdad relativa, y cómo, por ejemplo, los rituales son considerados como el osito de peluche. Pero entonces tengo dudas de cómo entender la vacuidad
y los rituales y los símbolos, si no hay, si es algo lineal o es algo entre cuál es la relación entre lo relativo y lo definitivo y si hay algún tipo de atajo para llegar a lo definitivo sin tener que pasar por lo relativo. अनि सो मेरो प्रश्न चाहिँ जुन हाम्रो यो अल्टिमेट ट्रुथसम्म पुग्न पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यही रिलेटिभ ट्रुथको बाटो अथवा चाहिँ जबसम्म हामीले पूजा आजा गर्नु अथवा हाम्रो त्यो रिचुअल्सहरू गर्नुको त्यसको शून्यता देख्न सक्दैनौँ त्यो गर्दै गर्ने हो कि नगरिकन पनि त्यसको शून्यता देख्न सकिन्छ भन्ने Hay una guía muy clara de práctica. There's a very clear guideline for the Como por ejemplo, si estás haciendo un यो té, अभ्यासको लागि hay एउटा ciertos स्पष्ट ingredientes que निर्देशन tienes que रुल्स tener, क्या ¿no? छ? You know, like if you are making a tea, there are Como por some ejemplo- ingredients that you have to have. उदाहरणको लागि जब Como तपाईँ por चिया ejemplo las बनाउनुहुन्छ, hojas चिया del té बनाउँदाखेरि y चियामा el agua, नितान्त ¿no? रूपमा Sin हाल्ने esas पनि dos कुराहरू no चाहिँ puedes hacer छन्। un té. के कुराहरू? Tea leaf and Without- water. Y me imagino que también Without un that, fuego. you can't make tea. उदाहरणको लागि पानी र चियापत्ती चाहिन्छ। पानी र चियापत्ती बिना त चिया बन्न सक्दैन नि। And I guess fire. अनि आगो पनि चाहिन्छ है। Así que para que algo se that, califique, se pueda calificar as como un to camino, tiene que qualify tener dos a cosas, path, la it sabiduría has y to los have métodos. two ingredients, which is wisdom and method. र त्यसै गरी मार्गलाई साँच्चीकै सम्यक मार्ग बनाउनको लागि पनि दुईटा Así que कुराहरू esto es नितान्त bastante आवश्यक claro. छन्। ती कुराहरू भनेको चाहिँ प्रज्ञा र उपाय। So this Ofrecer so una this is una very lámpara, clear. una vela, es un कुरा método, साँच्ची भन्यो भने o स्पष्टै छ। una flor. Okay, but like offering a lamp or a flower is a method. त उदाहरणको लागि एउटा फुल अथवा बत्ती बाल्नु चाहिँ एउटा उपायको पक्ष हो भने But knowing that lamp is just, you know, human, what do you call it? Pero saber que la vela es una proyección Projection, humana que simplemente because está we ahí love porque nos lamp, gusta, porque a los humanos we nos think gusta. it's nice. तर त्यो बत्ती बाल्दा बाल्दै पनि त्यो बत्ती चाहिँ मानवीय सोचको एउटा प्रक्षेपण हो अथवा हाम्रो उपज हो र मलाई त्यो मनपर्छ भन्ने कुराहरूप्रति नै हामी त्यो कारणले गर्दा मनपर्छ भन्ने कुराप्रति जागरुक हुनुपर्छ। Okay. Thank you. Millions of procession, Rinpoche. A guru drinks bourbon. That's not my question. I love it, the book and the bourbon. So I'm everything that a Buddhist is not. I have lots of defilement. And yet I am asking this question in front of all of you. So let me set the stage actually. I was born as Hindu, a Kshatriya. Sacrificing animal was an honor. If you didn't do it, you were looked down upon. I'm talking about a typical Nepali Hindu family. So, yet, 40 years down, I'm here and I am judging my fellow Buddhists who eats meat. So I have this gnawing question, and this question is about the first door of liberation that you talked about. It bothers me to a point where I start asking myself, and that analogy that you used today, a Paris problem is a Paris problem, made a lot of sense, but still, I still am looking for answers. How can a Buddhist eat meat when we practice and then talk about compassion Ok, all the time? voy a resumir un poco la pregunta, pero empezó hablando de que leyó el libro del gurú Bebe Tequila, bueno, en esta ocasión es Bourbon, y le encantó el libro y también le encanta el bourbon. Él nació como
hindú, en una familia chatriya, en la que sacrificar animales es un honor. Eso es típico en una familia nepalí hindú. Y entonces le cuesta no juzgar a los budistas que comen carne, porque en la primera puerta de la liberación le molesta, le genera dudas. Como Rinpoche comentó, el problema de los loros es un problema de los loros. Pero entonces lo que quiere saber realmente es cómo los budistas pueden comer carne y hablar de la compasión. ¿Cómo pueden hablar de la compasión cuando los budistas comen carne? Compassion गर्छौँ, all we pray for all sentient beings भनेर भन्छौँ भनेर भन्दा so this is the question that I wanted to ask. Okay. I'm sorry for a minute. Can we do the rest of the question tomorrow? Okay. Is that okay? Can ¿Puedes you tomar make nota de note las of otras preguntas para all the- mañana? I will definitely give you the chance tomorrow. Sorry. I'll just finish this. Okay. If you are a Mahayana practitioner, then Ok, entonces si eres un practicante del Mahayana, Buddha el Buda forbade prohibió comer meat. carne. No hay Oh, otro tipo de interpretación, no hay otra questions, duda. no negotiation. यदि तपाईँ महायानको अभ्यासी हुनुहुन्छ भने भगवान बुद्धले तपाईँको लागि मासु वर्जित गर्नुभएको छ, मासु खाने कुनै प्रश्नै उठ्दैन। Now, in certain Sharvakayana tradition, where some places you may find the practitioners, especially monks, they eat meat, and I think it has got a lot to do with Y hay ciertas tradiciones they are supposed to shravakayanas not donde just puedes encontrar a take monjes que comen whatever is carne being porque offered. So there's that. lo normal es que ellos तर tomen यदि cualquier cosa que se les कोही ofrezca. अथवा तपाईँ श्रावकयानका अभ्यासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ श्रावकयानमा उहाँहरूले मासु खानुहुन्छ, हामीले खाएको पाउँछौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि Pero cuando está relacionado con el tantra es muy त्यो परिवेशमा complicado. चाहिँ जे कुरा उहाँहरूलाई दिइन्छ त्यो नै खाने एउटा नियम पनि हुन्छ। Now, for the Tantra, it's very complicated. तन्त्र चाहिँ अलिकति जटिल विषय हो। In the Tantra, En el tantra, ¿recuerdas? He estado hablando de cómo destruir remember los, I've been talking about los impedimentos culturales. like destroying the cultural hang-ups. अब तन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा मैले अगाडि पनि के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक जुन हाबीपन छ त्यसको विषयमा कुरा गरेको थिएँ हामीले। In the ancient time, not En today, los tiempos time, antiguos, en lugares tales como la especially India, in la places cultura like India, brahmánica where era Brahmanic culture is muy very predominante. अब इन्डिया जस्तो अब परापूर्व कालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भारत जस्तो ठाउँमा चाहिँ जहाँ ब्राह्मणीय सभ्यता अथवा ब्राह्मणीय संस्कार चाहिँ एकदमै सशक्त थियो अथवा प्रबल थियो। Y estamos muy orgullosos de no comer carne, de no comer cebolla o ajo o tomar ningún tipo de alcohol. La carne se consideraba como algo sucio. लसुन प्याज नखाने, रक्सी नखाने कुरा प्रति एउटा उनीहरूको अभिमान थियो, अहंकार थियो। And meat is considered dirty. र उनीहरूले मासुलाई चाहिँ एउटा फोहोर वस्तुको रूपमा अथवा दूषित वस्तुको रूपमा लिने गर्थे। So in the Tantra, to break that meat, not just meat, by the way, well, I shall ask for forgiveness from all the Dakinis if I'm telling you things that I should not be telling, in the public. Not just meat. Pero en el Tantra, romper con la carne, y no solo con la carne, y voy a pedir perdón a las dakinis por decir algo en público que a lo mejor no debería decir, pero no es solo la carne, es también el pis o la mierda. Ahora, si tienes este tipo de determinación, eso se convierte en tu práctica. Now, if you have that kind of determination, it's a practice. यदि तपाईमा त्यतिसम्मको एक किसिमको अठोट छ भने चाहिँ त्यो अभ्यास हुन जान्छ। Most of the La mayoría de los practicantes tántricos que comen carne, pero no comen mierda, who eat meat, but who don't eat shit,
estos son र vagos y अधिकांश realmente तान्त्रिक अभ्यासीहरू जसले मासु चाहिँ मजाले son खान्छन् malos, es तर un mal इच्छा चाहिँ practicante. खाँदैनन्। They are just being lazy and they're being bad. Basically, they're being bad. तिनीहरू साँच्चीकै भन्यो भने चाहिँ अल्छी पनि हुन् र तिनीहरू साँच्चीकै राम्रा Y नराम्रो hay उदाहरण हुन् तिनीहरू। muchísimos impedimentos. And then there are so many hang-ups. Muchos de ellos अनि उनीहरूको आफ्नै dicen, soy un किसिमको practicante tántrico, अब con lo cual बन्धनहरू puedo हुन्छन्। comer carne. If they claim that, oh, Pero they are después no tantric fuman. practitioners, I can eat meat. अब उनीहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि म तान्त्रिक अभ्यासी भएकोले गर्दा मैले मासु खानुमा केही समस्या छैन भनेर भन्छन्। Básicamente hablando, they ¿no? don't smoke. El uno tabaco disfruta es de simplemente una hierba, ¿no? Entonces no Actually, estás matando a logically nadie. Smoke, it's just plants, right? Now nobody gets killed. र Nadie sufre directamente, ¿no? यसो विचार गर्ने हो भने चुरोट भनेको त खास एउटा बिरुवाबाटै आउने कुरा हो होइन र त्यसले आजकल त फेरि धेरैजना मान्छेलाई मार्न नि मार्दैन No one is suffering, right? Directly. र प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई त्यसले Es por eso que दुःख las manías So, culturales y todas las This is manías, where, again, cultural hang-ups, human sí, habitual todas hang-ups, se they mezclan all juntas, ¿no? blend in. अनि यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सामाजिक muchas de este tipo, हाबीपन र मानवीय जुन चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ Muchos de nosotros vemos So many like películas that. pornográficas र यस्ता विविध कुराहरू छन्। Many of us watch de esta forma, pornography ¿no? movies Así like ocultándonos. हामी कतिजनाले चाहिँ अश्लील चलचित्रहरू चाहिँ यसरी लुकाएर पनि हेर्ने गर्छौँ, this. Yes. यसरी हेर्ने गर्छौँ। Pero luego But vas you go a un to any templo, of ¿no? these tantric Y hay temples, there's pinturas en all todas these deities partes with de a deidades en male unión, and ¿no? female Y nadie embrace, they're parece like que, there, que ni siquiera blatantly, nobody se even den cuenta, ¿no? notices. Y están तर completamente एउटा desnudos. तान्त्रिक मन्दिरमा गयो भने चाहिँ यो सम्पूर्ण किसिमको अब एउटा पुरुष र महिलाले एक आपसलाई आलिङ्गन गरेको कुराको त त्यहाँ एकदम नलुकाइकन राखिएको हुन्छ, तर कसैलाई त्यसको चाहिँ फेरि मतलबै हुँदैन, कसैले परवाह पनि गर्दैन। I think in about 20 years' time, when many young Nepali who Creo que dentro de unos 20 años, cuando muchos jóvenes graduate nepalíes from se hayan Yale, graduado de Princeton, Yale, and Princeton Harvard, y then they Harvard, come back and rule this country. मेरो विचार मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि 20 वर्षपछि y जब vuelvan a युवा Nepal para नेपालीहरू जसले gobernar Nepal, हार्वर्ड, Princeton also, you said? seguramente que todos Princeton estos र templos van a हार्वर्ड, ser येलबाट जसले considerados graduate गरेर como, यहाँ नेपालको no अब sean भनौँ न बागडोरलाई सम्हाल्छन्, X, All these temples como will be ¿cómo se X-rated. dice? ती सम्पूर्ण Porque जति entonces पनि हामीले los तान्त्रिक valores मन्दिरको कुराहरू americanos तिनीहरूलाई habrán चाहिँ हामीले llegado. अब अश्लील के अरे मन्दिरको दर्जामा राखेर त्यसलाई प्रतिवाद गर्छौँ, Because the American value will arrive. किन भन्दाखेरि अमेरिकन मूल्य मान्यताहरू धारणाहरू चाहिँ त्यो बेलामा आइपुग्छ, हाबी हुन्छ हामीमा। When the parents take their kids to the temple, Porque si los the padres parents llevan a will be sus hijos al disqualified. templo, They will be- van a ser they will be calificados seen como padres as, que no son what buenos, do you call it, porque llevar a sus hijos a un templo lleno de uncapable pinturas parents. desnudas. यदि त्यस्तो मन्दिरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई कुनै Muchos अभिभावकले padres लगेको nepalíes van a असाध्य terminar अभिभावक चाहिँ teniendo que ir असफल al अथवा, psiquiatra. कमसल किसिमको अभिभावकको रूपमा मानिन्छ। Many Nepali parents will be in the psychiatrist. Y अनि sí, recibiendo अधिकांश terapia नेपाली अभिभावकहरू चाहिँ del psicólogo. मनो विशेषज्ञहरू कहाँ पुग्छन्, Getting counseling from the Y van a ir a Alcohólicos Anónimos. मनोविश्लेषकहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मनको रोगको लागि सल्लाहहरू लिएको, सुझाव लिएको हामीले पाउनेछौँ। and they will go to AAA. अनि उनीहरू चाहिँ एएएमा पुग्छन्, Y van a And they tener will que confesar confess that que how wrong han they hecho have mal llevando a sus hijos, wrongly llevándolos al abused templo their de kids Chakrasambhara. for bringing them to the temples of the Chakrasambhara. अनि त्यस्तो सभामा चाहिँ उनीहरूले मैले कसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ चक्रसम्बरको त्यस्तो Creo que अश्लील me está मन्दिरमा लगेँ entrando भनेर hambre त्यहाँ porque उनीहरूले mi प्रायश्चित sentido del humor se I está, think I'm se getting está hungry volviendo muy because crítico. I'm getting little, like my mood is becoming very critical. Muchas gracias. Thank you, Guru. Muchas मलाई gracias, मेरो Rinpoche, विचारमा por मलाई अलिक tus भोक लाग्छ किनभने मेरो preciosas अहिले धारणाहरू enseñanzas. बिस्तारै बिस्तारै Muchas अलिकति gracias a todos los que शङ्कास्पद nos हुँदै गइरहेको acompañáis छ, hoy. दोषपूर्ण। Nos vemos mañana Thank you. a la misma Thank you. hora.